वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारुब्रह्म परं ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज आम वैशाख महात्म्यर षष्ठ अध्याय पाठ करिबा। आपण माने पंचम अध्याय पर्यंत शुणी सारी। आशा करुच्ची निश्चित भाव में बुझीपारे। आमे पंचम अध्याय पाठ कलु जे सृष्टि सर्जना करी भगवान काहाकू केउ दायित्व रखिले, अग्नि को केउ दायित्व, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर जम समस्त को काहाकू केउ दायित्व रखिले ताहा वर्णना होइचंती आमर पंचम अध्याय। आमे आगरु जानलु जे ए वैशाख महात्म्य रे वैशाख मासरे सबुठारु श्रेष्ठ हेउची स्नान आउ दान। प्रातः स्नान करी देवालय जिबा किंबा निज गृह मंदिर रे भगवान कर सेवा करिबा। आउ दान रे अन्न जल छत्र जोता ओ वस्त्र दान। एई सब दान काहाकू करा जिवो ना विप्रं को आउ गरीब दुखी रंके को जो मानकर के एई सबुर दरकार थिबो। जड़े तृषार्थ को आपण मैंने जल पीबे से जेते शांति हेबो। जार पेट पूरी जहाँ को शोष नहीं ताकू जदि जबरदस्ती पणा पानी पिउचंती ताहले तार मूल्य ही नहीं, से पणा पानी ही मूल्य नहीं। एणु जो मैंने शोषिला, जो मैंने भोकिला, जो मानकर दरकार अच्छी वस्त्र दरकार अच्छी छता जोता दरकार अच्छी से माननकु दान करंतु आपण तार फलटा निश्चित भाव में पाई परिबे। आउ ए वैशाख मासरे यही सब पालन करने गोटे पटे आउ वैशाख महात्म्य श्रवण और पठन आपण मैंने श्रवण करें कि पठन करें। जदि पढ़ी पारुचंती ताहले बहुत भल कथा। जदि भी पढ़ी पारना ताहले आपण मैंने वैशाख महात्म्य निश्चित भाव में श्रवण करंतु आपण दान पुण्य सहित समान फल प्राप्ति पाइबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा षष्ठ अध्याय। आपण मैंने पूरा वीडियोटी देखंतु शुणंतु अधारु जम्मा भी स्किप करंतु नहीं। आ शुणी सारला परे आपण को गोटे अनुरोध जे आपण प्रियजन मानक सहित ताकू शेयर कर देंतु जद्वारा कि समस्त कान रे एटा पढ़ी पारू। षष्ठ अध्याय राजोवाच भोमुनि ब्रह्मांक कुमर मोते कहिल ज्ञान सार शुणी मो मन हेला तोष पाइन तुम्भ उपदेश माधव मासे जल दान देले हुई केते पुण्य राजा बचने मुनि कही शुणतु एक मन होई पूर्वे इक्ष्वाकु वंशे जात
ଧର୍ମାଗ ନାମେ ନରନାଥ। ଗୃହ ଗୋଧିକା ହେଲା ଯେଣୁ ସେ କଥା କହିବା ତା ତେଣୁ। ଯେ ଇତିହାସର ଚରିତ ତୋତେ କହିବା ନରନାଥ। ଧର୍ମାଗ ନାମେ ମହାରାଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜା। ସୈନ୍ୟ ତାହାର ଅପ୍ରମିତ ଚିତ୍ତତା କେ କରିବ ଅନ୍ତ। କୁବେର ସମସ୍ତେ ରାଜନ କୁବେର ରାଜ୍ୟ ସେ ରାଜନ। ଅନେକ ଅଶ୍ୱ ଗଜରଥ ପଦାତି କେ କରିବ ଅନ୍ତ। କ୍ଷତ୍ରିପଣକୁ ନାହିଁ ସମ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଟେ ଯମ ସମ। ଦାନି ପଣରେ ନୃପବର ସମ ନୁହଁଇ ତିନି ପୁର। ପ୍ରଭାତେ ରାଜା ଉଠି ନୀତି ବେଗ ସାରଇ ରାଜନୀତି। ଗୋରୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ଅଶ୍ୱ ମହିଷ ଅନ୍ନ ଦାନ। ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ ହରସେ ଦେଲା ସେ ରାଜନ। ଆବର ଦାନ ଦେଲା ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପେ କହିବା ତା କେତେ। ବ୍ରହ୍ମା ସଞ୍ଚିତେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ରାଜା ଦାନ ଦେଲା ସର୍ବ। ସେ ରାଜା ନ ଦେବାର ଦାନ ନାହିଁ ନା ଏ ତିନି ଭୁବନ। ଏକା ନ ଦେଲା ଜଳଦାନ ସେବା ନ କଲା ସାଧୁଜନ। ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଜନେ ବୈଶାଖରେ ଜଳ ସେ ନ ଦେଲା କ ବାରେ। ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରେ ଜଳଦାନ ନ ଦେଲା ସେହି ନୃପରାଣ। ଯେଣୁ ଅନେକ ଦାନ ଦେଲା ସେ ରାଜା ମନେ ଗର୍ବ କଲା। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ନୃପନାଥେ। ତାହାକୁ ଯମଦୂତେ ନେଲେ ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେଲେ। ସମନ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ବୋଇଲା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ମଞ୍ଚରେ କଲାଏ ନୃପତେ। ଯମର ଆଜ୍ଞାରେ କରୁଣ ବୁଝିଲେ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଶୁଣିମା ଗୋସାଇଁ। ଯେତେକ ଦଇବ ସର୍ଜନ ଏ ରାଜା ସବୁ କଲା ଦାନ। ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆବର ଦାନ ଦେଲା ଯେତେ ବିସ୍ତାରି କହିବା ତା କେତେ। ଏକା ନ ଦେଲା ଜଳଦାନ ନ କଲା ବୈଶାଖରେ ସ୍ନାନ। ଏକଥା ମନ୍ଦ କଲା ମୁଦାନି ବୋଲିଣ ବୋଲିଲା। ଶୁଣି ବୋଇଲେ ନାଶ କର ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଗଲା ଧର୍ମ ତାର। ଯେ ଦାନ ଦେଇନ କହଇ ତାହାର ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ। ଏ ପାପେ ତୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋନିରେ ଜାତ କରାଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ। ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବ ମୁକତ ପୁଣି ହୋଇବ ନୃପନାଥ। ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ୟାକୁ ନିଅ ହୀନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ତକ୍ଷଣେ ଯମଦୂତ ନେଲେ ଚାତକ ଗର୍ଭେ ଜାତ କଲେ। ଚାତକୀ ହେଲା ତିନି ଜନ୍ମ ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ରାଜନ। ଗୃଧ୍ର ହୋଇଲା ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ପୁଣି ସେ ସପ୍ତମରେ ଶ୍ୱାନ। ତଦନ୍ତେ ମିଥିଳା ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଲା ଗୃହ ଗୋଧିକାରେ। ଗୃହ ଗୋଧିକା ସେ ହୋଇଲା ରାଜା ଓଳିରେ ବାସ କଲା। ଅଷ୍ଟାଅଶୀ ବରଷ ଯାଏ ଗୃହ ଗୋଧିକା ରୂପେ ରହେ। ଏମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ଭୁବନେ ଆସି ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଜନେ। ନାମ ତାହାଙ୍କ ସୁତଦେବ ବେଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ। ତାହାଙ୍କୁ ଆସନେ ବସାଇ ଆପଣା ରାଜା ପାଦ ଧୋଇ। ପାଦ ଉଦକ ଘେନି ଶିରେ ସିଞ୍ଚିଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରେ। ତୋଳିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ। ନେଇନ ସିଞ୍ଚିଲା ନବର ପଡ଼ିଲା ଗୃହ ଗୋଧିପର। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପାପ ବିକାର ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜାଣିଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭାବ ଯେ ଗୃହ ଗୋଧି ଦେଲା ରାବ। ସେ ଗୃହ ଗୋଧି ରାବ ଶୁଣି ସେ ସୁତ ଦେବ ତାହା ଭଣି। ବୋଇଲେ କି କାରଣେ ରଟ କହ ହେ ନ କରିଣ ମଠ। ତା ଶୁଣି ଗୃହ ଗୋଧି ଭଣି ଶୁଣିମା ହେଉ ବିପ୍ରମଣି। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ରାଜା ଘରେ। ଧର୍ମାଗ ନାମେ ରାଜା ହୋଇ ସୁସ୍ଥେ ମୁଁ ପାଳିଲଇଁ ମହି। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ଦାନ ମୁଁ ଦେଲଇଁ ସମସ୍ତେ। ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ ତିଳ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ। ଜଳ ଦାନ ମାତ୍ର ନ ଦେଲି ଦାନ ଦେଇନ ଗର୍ବ କଲି। ସେ ଦୋଷେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଯେ ନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ଚାତକରେ। ଚାତକ ତିନି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜନ୍ମିଲି ଗୃଧ୍ର ପେଟେ ଯାଇ। ତହିଁରେ ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତଦନ୍ତେ ଶ୍ୱାନ ହେଲି ମୁହିଁ। ଶ୍ୱାନ ମୁଁ ମୋର ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ଗୃହ ଗୋଧିକା ରୂପେ ଜନ୍ମ। ଏ ରୂପେ ତିନି ଜନ୍ମ ହେଲା ଏ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭ ଦୟା ହେଲା। ପାଇ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଜଳ ମୋ ଦେହ ହୋଇଲା ନିର୍ମଳ। ଏବେ କରିଣ ଅନୁଗ୍ରହ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ସେ ଗୃହ ଗୋଧିର ବଚନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବିଚାରିଲେ ମନେ। ଏହାକୁ କିଛି ଧର୍ମ ଦେବା ଏ ଜନ୍ମ ମୁକତ କରିବା।
एते कहिण विप्रमणि हस्ते घेनिले कुश पाणी। बैशाख दिन कर फल उछर्गी देले द्विजकूल। तत्क्षणे होइला मुकत स्वर्गु अइला देवरथ। अपूर्व स्वरूप होइला से विप्र पादरे पड़िला। अपूर्व विमान आरोही स्वर्गकु गलाक पलाई। देवंक सभारे बसिला अमृत भोग से भुंजिला। से स्वर्ग भोगर अंतरे जन्मिला काकुस्थ वंशरे। पुणी होइला नरनाथ भोग से भुंजिला बहुत। बैशाख मासे जे राजन दियई जल छत्र दान। मो आगे एहा वेद बर कहिले स्कंद पुराणर। तोते कहिली अम्बरीश बैशाख स्नान विधि रस। षष्ठ अध्याय अवशेष शुणहु राजा अम्बरीश। गीते रचिले रामदास सुजने शुणी हुओ तोष। इति श्री स्कंद पुराणे बैशाख महात्म्य नारद अम्बरीश संवादे गृहगोधि मोक्षणे नाम षष्ठोध्याय। यह थिला आमर बैशाख महात्म्यर षष्ठ अध्यायर कथा। एठारे रामदास बहुत सुंदर सरल भावरे वर्णना करछन्ति। आपण माने निश्चित भावे बुझी पारिथिबे जे बैशाख मासरे जेते दान अछि सबुठारु श्रेष्ठ दान होछि जलदान। राजा धर्माग जने धर्मपरायण राजा थिले। से गाई गोरु सुवर्ण अन्न सबू दान करुथिले, सबू करुथिले, किंतु से बैशाख मासरे प्रातः स्नान करुनथिले कि से जल दान दे नथिले। आ जहाँ भी से दान करचंती लोकंकु प्रजा को जहाँ भी विप्र को दान करचंती से दान को ले से गर्व करथिले। ताहार फल स्वरूप से किभली दंड पाइले ताहा एठारे वर्णना करचंती रामदास। से तांकर अंतरे माने तांकर जेतेले मृत्यु हो जाइछि तापरे से जाइचंती जमपुर को। जम कहिचंती जे से कोन तांकर पाप पुण्यर हिसाब करा जाइछि। तापरे सेठारे कहिचंती जे नाइ बहुत से पुण्य कर्म करिचंती किंतु जल दान देई नाहंती कि से कोन करचंती ना जहाँ भी दान देइचंती तार गर्व करचंती। तांको मनरे गर्व भाव आछि जे हाँ मु दान करिछि। बाकी सबु क्षेत्र से से जने उत्तम राजा थिले। तार फल स्वरूप से पुणी थरे जन्म नेले। कहले से नीच जोनी रे जन्म देबाकू तांकू आदेश मिलिला। तो से जाकरी चातक पाखरे चातक होई जन्म हेले। 3 जन्म से चातक हेले, 5 जन्म गृध्र हेले, 7 जन्म श्वान हेले। तापरे से गृह गोधिका होई 88 जन्म से रहिले गोटे राजांक पाखरे से गृह गोधि होइथिले। तापरे से राजांक नर को आसीचंती विप्रगण माने। सेठारे से तांकर विप्रगण तांकर कमंडलरू जल सिंचन करचंती तांकर प्रासाद रे। आ से जल टिकक पड़ जाइछि एही गृह गोधि उपरे। तापरे से तांकर पुणी थरे तांकर पाप धोई जाइछि। पूर्व कथा सबू तांकर मने पड़ जाइछि। तापरे से राब छाड़चंती। तापरे गृह गोधि तांकर पूर्व रूप को फेरी आसिकरी विप्र को सबू कथा कहउचंते जे से किभली इक्ष्वाकु वंशरे राजा थिले। से सबू केमिति दान कले किंतु जल दान करनांती। तार परिणाम स्वरूप से आज गृह गोधि के को जन्म होइथिले से सबू विप्र सम्मुखरे से बखाणीचंती। तापरे से विप्र को वैकुंठ जीवाकू आज्ञा मागिचंती। विप्रगण मध्य तांको उपरे प्रसन्न होई से माने तांकर कुश पानी तांको उपरे सिंचन करचंती। किछि धर्म तांको देइचंती आउ तांको मुक्त करचंती। से किभली धर्म देले ना बैशाख विप्र जो बैशाख पालन करथिले बैशाखर गोटे दिनर धर्म से गृह गोधि को देले माने राजा को देले आउ तांको मुक्त करथिले। आशा करुछि आपण माननकु भल लागिथिबो कथाटी। प्रभुंकर कथा आमर हिंदू शास्त्रर सनातनी धर्मर पौराणिक कथा निश्चित भाव में भल लगिबो। भल लगिले आपण माने लाइक टे करंतु, कमेंट रे लिखि दियंतु। जय जगन्नाथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः जहाँ भी लिखि दियंतु। आ चैनल रे जदि नुआ छंती ताहले आध्यात्मिक विश्वास चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु जद्वारा कि आमर पौराणिक कथा धर्म पूजा पाठ विषय सब जानि परिबे। आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करचंती ताहले जोड़ी होइकरी रहिथांतु। एई बैशाख मासर 30 दिनर 30 अध्याय शुणंतु।
ନିଜେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।